खबर शामिल करते हैं नौशहरा वादी सोन से। रिपोर्ट कर रहे हैं मलक जाहिद फारूक अवान। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए काम कर रही है। इलेक्शन में कामयाबी के बाद पीपल्स पार्टी आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी की क़ियादत में बरसरे इक़्तिदार आकर अवाम की महरूमियों का अजाला करेगी। वो खुशाब आमद पर उम्मीदवार सूबाई असम्बली मलक हक नवाज जोया और सियासी और समाजी शख्सियत मलक उमर दराज जोया की जानब से दिए गए इस्तकबालिया से खिताब कर रहे थे। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि आइंदा आम इंतखाबात में मलक हक नवाज जोया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे। उन्होंने इस्तकबालिया तकरीब के शुरका को मुखातब करते हुए कहा कि आप और हल्के की अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हों और अपने उम्मीदवार हक नवाज जोया को भी मजबूर करें। इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए उम्मीदवार मलक हक नवाज जोया ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को खुशामदीद करते हुए तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मेरा सियासत में आने का मकसद ज़िला खुशाब की महरूमियों का खात्मा करना है। हल्के की आवाम की मुशावरत से पार्टी में शमूलियत इख्तियार करूँगा। मेरा फैसला मेरे हल्के की आवाम करेगी। बाद अज़ां सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने 9 मई के साने पर शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि पाक फ़ौज और आवाम को आपस में लड़ाने की घिनौनी साजिश की गई। इस साजिश के अहम जो किरदार हैं उन्हें बेनकाब भी होना चाहिए और सज़ाएँ भी मिलना चाहिए। फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाने वालों के मुकदमात आर्मी एक्ट के तहत चलने चाहिए। इलेक्शन के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसी साल माह अक्टूबर में होना चाहिए। कलरकहर से मलक रफ़ीक अनमोल की रिपोर्ट के मुताबिक कलरकहर झील रोड खस्ता हाली का शिकार है। जगह जगह से टूट फूट गया है। हालिया बारिशों से रोड मज़ीद टूटने लगा। बारिश के पानी जगह जगह खड़ा होने से आने जाने वालों के लिए परेशानी का बायस बन रहा है। रेस्क्यू 1122 स्टेशन कलरकहर के सामने भी रोड तबाही का मंजर पेश करने लगा। कलरकहर नादरा ऑफिस से झील रोड रेस्क्यू स्टेशन तक इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो गया है। जगह जगह से टूट फूट भी चुका है। बाज़ जगहों से तो रोड में बेशुमार गड्ढे पड़ गए हैं जिनमें बारिश का पानी जमा होने से आने जाने वालों के लिए मुश्किलात का सामना भी है। आए रोज़ हादसात होना मामूल बन गया है। कलरकहर एक सियाहती मकाम है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से सियाह आते हैं मगर सहूलियात का फुकदान है। आने वाले सियाहों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि झील रोड को कारपेट किया जाए और सफाई के इंतजामात को बेहतर किया जाए ताकि आने वाले सियाहों के लिए सहूलियात मुयस्सर हों। कलरकहर का एक नाम है मगर हर दौर से नज़रअंदाज किया गया। अवाम ने डिप्टी कमिश्नर चकवाल कुरतुलैन मलक से मुतालबा किया है कि कलरकहर झील रोड को जल्द ठीक करवाया जाए ताकि टूरिज़म को फ़रोग़ मिले और आने वाली आवाम को सहूलियात फराहम हों तो यहाँ से करोड़ों रुपए भी कमाए जा सकते हैं। कराची से आगा मोहम्मद रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना कलरी आगा असदुल्ला खान और उनके टीम एहलकार हेड मुहर्रर शाह हसन यहाँ तक कि हेड कांस्टेबल जिब्रान के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर बेबुनियाद अफवाहों को फैलाया जा रहा है। चंद शरपसंद अनासर आगा असदुल्ला खान SHO थाना कलरी को ब्लैकमेल करने की साजिशों में मसरूफ़ अमल थे, लेकिन जब उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ दाल नहीं गली तो उन्होंने अपना अगला टारगेट हेड मुहर्रर शाह हसन को बनाया, लेकिन तमाम साजिशें बेसूद साबित हुईं तो इन शरपसंद अनासरों ने हेड कांस्टेबल तक को नहीं छोड़ा और हेड कांस्टेबल जिब्रान को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा जारी है। SHO आगा असदुल्ला और उनकी टीम ने पूरे थाना कलरी की हदूद में इतनी जिम्मेदारी से अपना फ़र्ज अंजाम दिया। कलरी की हदूद में जराम पेशा अनासरों को कानून का पाबंद बनाया। उनकी ज़ात से पुलिस और आला ओहदेदारों को लेकर जो खदशात थे अपने किरदार और शफ़क़त से उनको भरोसे के काबिल बनाया और इसी वजह से इन जराम पेशा अनासरों को भी बढ़ावा देने वाले उनके सहूलतकार SHO आगा असदुल्ला समेत हेड कांस्टेबल जिब्रान तक को सोशल मीडिया पर बदनाम करने की साजिशों में लगे हुए हैं। SHO आगा असदुल्ला और उनकी टीम की कारकर्दगी की बदौलत कलरी से फसादात और कौम परस्ती के फ़र्क में नाकाबिले यकीन हद तक कमी आई।
فرقہ واریت کے خاتمے کر کے پورے کلری میں امن کی فضا قائم کرنے والے SHO آغا اسد اللہ اور ان کی ٹیم شامل ہے۔ علاقہ عوام کی SSP سٹی عارف عزیز سمیت تمام اعلیٰ حکام سے درخواست ہے کہ کلری تھانے کے SHO آغا اسد اللہ اور ان کے ٹیم ممبران بالخصوص ہیڈ کانسٹیبل جبران کی کارکردگی کو بھی سراہا جائے اور ان کی خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کیا جائے۔ نوشہرہ وادی سون سے ملک زاہد فاروق اوان کی رپورٹ کے مطابق وادی سون کے نواحی موضع اچھالی کا رہائشی 26 سالہ نوجوان محمد ظہیر عباس وطن عزیز پر قربان ہو گیا۔ محمد ظہیر عباس شہید پاک آرمی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا تھا کہ دوران ڈیوٹی وطن عزیز کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گیا۔ شہید کی نماز جنازہ میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد جسد خاکی مقامی قبرستان اچھالی میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ قومی پرچم کے ساتھ پاک افواج کے جوانوں کے دستے نے سلامی دی، قبر پر پھول چڑھائے اور شہید کو سلامی دی۔ اس موقع پر افسران نے پسماندگان سے اظہار ہمدردی اور محمد ظہیر عباس شہید کی خدمات پر زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا اور شہید کے والد اللہ بخش کو پاک آرمی کی جانب سے قومی پرچم اور وردی، کیپ اور دیگر سامان بھی دیا گیا۔ کراچی سے آغا محمد رضوان کی رپورٹ کے مطابق قائد آباد پولیس کے ہاتھوں گرفتار کیا گیا ملزم خاندانی جرائم پیشہ نکلا۔ ملزم شوکت والد گلزمان کو گزشتہ روز قائد آباد پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ ملزم شوکت قائد آباد کے علاقے میں ڈکیتی کی واردات کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار ہوا۔ گرفتار ملزم کے بھائی احمد زمان کے خلاف منشیات فروشی اور بھتہ خوری کا مقدمہ درج ہے۔ ملزم کے دوسرے بھائی ارشد زمان کے خلاف قمار بازی کے الزام کے تحت مقدمہ درج ہے۔ سگے بھائیوں پر مشتمل گینگ جرائم کی درجنوں وارداتوں میں ملوث ہے۔ ان کے خلاف مقدمات بھی درج ہیں۔ ملزمان پر ڈکیتی، منشیات فروشی، اسلحے کی خرید و فروخت، کیبل چوری کے الزامات بھی ہیں۔ سگے بھائیوں پر مشتمل گینگ عرصہ دراز سے ایسٹ زون میں جرائم کی وارداتیں کر رہا تھا، جنہیں اب قائد آباد پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ کلرکہر سے ملک رفیق انمول کی رپورٹ کے مطابق کلرکہر شہر کے اندر 3 مختلف دکانوں میں چوری کی واردات، چور تالے توڑ کر ہزاروں روپے مالیت کا سامان لے اڑے۔ کلرکہر میں محلہ نور النبی، محلہ فاروقیہ، حاجی فضل داد میں گزشتہ رات 3 دکانوں کے تالے توڑ کر چور ہزاروں روپے مالیت کا گھی، تیل، کریانہ کا سامان اور نقدی لے اڑے۔ اہل علاقہ نے DPO چکوال سے مطالبہ کیا کہ جلد چوروں کو پکڑا جائے اور تمام عوام کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ تھانہ کلرکہر کی پولیس نے کہا کہ جلد چوروں کو پکڑ لیا جائے گا۔ چوری کی وارداتوں سے شہر بھر میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔